yang you guys sure selalu dengar pun perkataan ni sejak sekolah lagi. Okay, so hari ni kita akan cover is about enzyme. So, enzyme, apa tu sebenarnya enzyme? Enzyme is, kalau awak boleh nampak lah kat screen sini, saya tulis body's little helper. It means that it help our body, but it is only little sebab dia tak diperlukan banyak. Tapi dia very efficient. Okay, awak tengok gambar dua ni yang saya share. Okay, satu adalah sport car and another one is kereta kancil. Okay, cuba awak bayangkan kalau awak nak travel daripada daripada Johor nak pergi ke Perlis. Okay, di antara dua kereta ni yang mana awak rasa lagi cepat sampai? Sport car ke ataupun kancil? Yang mana? Hello, dengar tak? Sport car. Yang mana? Sport car. Kenapa awak rasa lagi cepat sampai guna sport car? Sebab dia laju. Sebab lebih laju. So, conclusion kita adalah the faster, the better. That is apa yang kita nak cover hari ni. The faster, the better. Because of the faster the reaction can be, the better the result we can get. Okay. So, kalau awak tengok dua ni, di antara cepat dan lambat, of course lah, memang kita tend to choose yang cepat. Sebab kita memang, our body memang very efficient sebab tak ada masa yang nak dibuang. Okay, sebab every single second akan berlaku reaction and nothing to wait. Okay, no time to waste. Okay, and then awak tengok gambar kat bawah tu stapler. Okay, kenapa saya guna stapler? Saya akan kata pada hari ini yang kita cover pasal enzyme is like stapler. Nanti saya akan discuss. So, siapa ada stapler, awak boleh, kalau baca saya tampal. Hari tu saya tampal dekat, dekat stapler saya tu, saya tampal DNA ligase. Okay, sebab apa? Dia macam DNA ligase is an enzyme. So, basically apa karakteristik enzyme tu kita akan cover lepas ni. Okay, so awak tengok ya, what is enzyme. Okay, dalam topik yang kita cover adalah biocatalysis. Biocatalysis, what is meant by bio and catalysis? Of course, we always need to define what the definition is. What the term define, the terms explain. Okay, daripada perkataan tu, kita tahu perkataan biocatalysis, perkataan catalysis. What is mean catalysis? Catalysis is means, in Malay we call as pemangkin kan, catalyst, pemangkin. Dan kita tahu perkataan pemangkin maksudnya it will speed up, it will enhance, it will cause something to be fast. Okay, catalyze ataupun dia maksudnya kita akan proses untuk mempercepatkan, pemangkin. And then what is mean by bio? Bio meaning living organism. Meaning that the process ataupun pemangkin tu adalah berlaku in living organism, inside living organism, di dalam badan benda hidup. Okay, dan semua benda hidup akan ada enzim. Termasuklah manusia, termasuklah animals yang lain, termasuklah pokok-pokok, semua akan ada enzim. Okay, semua ada enzim and you have to be able to differentiate what is enzyme and also what is hormone. Dua benda yang kita tahu memang penting dalam badan kita, tetapi awak kena tahu membezakan. Satu sahaja function enzyme iaitu dia akan speed up. That is the only enzyme's function. Okay, itu function dia mempercepatkan, itu sahaja. Dia tak buat benda lain, tapi dia mempercepatkan. Tapi bayangkanlah betapa penting dia macam sport car tadi tu dalam badan kita. Okay, so kita tengok definition enzyme. So enzyme is, okay, tengok dalam kotak biru tu, enzyme is a biological catalyst. Okay, so dia adalah pemangkin dalam benda yang hidup or living organisms catalyst that will speed up the rate of chemical reaction. It will make something faster by lowering activation energy. Inilah yang kita nak tengok. Okay, inilah yang term yang penting. Pertama adalah it is a biological catalyst. Okay, perkataan biological dalam living organism. And then it will speed up the rate of chemical reaction. Nah, ni yang kedua, rate of chemical reaction. It will
make things faster. The process apa? Chemical reaction. Apa contoh chemical reaction yang dia akan mempercepatkan? Contohnya dia akan convert what? Dia akan convert the breakdown of sucrose. Okay, dia akan breakdown menjadi glucose dengan fructose. So itu salah satu contoh chemical reaction. Others is kita punya respiration, digestion, even kita punya every movement yang kita buat, semuanya adalah kita panggil sebagai chemical reaction. Untuk sesuatu tu berlaku, so dia akan melibatkan substrate dan dia akan menghasilkan produk. Contohnya adalah macam saya sebut tadi, sucrose. Okay, sucrose adalah substrate and then dia akan breakdown, betul tak? Dia akan breakdown untuk kita undergo digestion, dia akan breakdown apa yang kita makan ni. Okay, termasuklah sucrose. So dia breakdown menjadi glucose and fructose. So dia adalah salah satu contoh chemical reaction. Okay, tapi macam mana enzim ni boleh mempercepatkan? Okay, cara dia mempercepatkan is by lowering the activation energy. Dia akan lower, okay? Dia akan menggunakan tenaga yang sedikit. Dia akan guna tenaga sedikit untuk mempercepatkan. Itu caranya. Macam dia bagi discount. Contohnya kalau awak minum susu kita ada banyak lactose, betul tak? So lactose tu nak breakdown kepada glucose and galactose. Contohnya tenaga yang diperlukan adalah 1000 kilojoule energy. This is for example. And what happen is without enzyme, we require 1000 kilojoule energy to break down. But with the presence of enzyme, kita tak perlukan banyak. Yang kita perlukan hanyalah berapa? Mungkin kita perlukan hanyalah dalam 400 kilojoule. So less energy is needed. Okay, kat sini energy kita panggil sebagai activation energy. Sebab apa? Okay, nanti kita akan tengok what is meant by activation energy. Tapi basically kat sinilah yang saya nak kata. Enzyme akan make things faster by making energy needed is lower compared to without enzyme. So daripada 1000 kilojoule energy tadi, sekarang dia hanya perlukan 400 kilojoule. Sikit kan? So thing is lagi cepatlah sebab dia tak perlu absorb tenaga banyak-banyak. Okay, so ini contoh enzyme. Okay, ini contoh gambaran enzyme lah. Okay, so pertama awak boleh nampak dalam proses untuk menjadikan for the chemical reaction, okay, we require an enzyme, warna orange ni, and then kita ada substrate. Okay, and then kita ada active site. Pada enzyme ni kita akan always ada active site. Active site ni apa function dia? Kat sinilah the binding of substrate. Di mana active site? Ni. Yang saya tandakan S hijau ni, dia adalah active site. Sebab apa? Dia adalah binding site of substrate. So saya tulis kat sini, binding site of substrate. And then bila berlaku reaction, so dia akan bind. So dia akan bind yang kita panggil sebagai enzyme substrate complex. Ni nanti saya akan brief. Lepas tu apa yang akan berlaku seterusnya? Kita akan dapat produk. Okay, so kita akan dapat produk. So boleh nampak bezanya. So enzyme ni akan membantu substrate untuk menjadi produk lebih cepat. Okay, so kita tengok apa karakteristik of enzyme. Banyak Okay, the properties of enzyme. Dalam muka awak disebut properties of enzyme. Maksudnya dia characteristic of the enzyme. Pertama adalah enzymes are protein. Okay, all enzymes are protein. You have to know all enzymes are protein because of, okay, we know that because of it is made up of protein which is consists of amino acid. Okay, so bentuk dia kita kalau recall balik masa awak belajar pasal protein dulu masa semester 1 chapter 1. Okay, so protein ni dia ada beberapa bentuk. Dia ada globular, shape, and then dia ada bentuk panjang-panjang tu apa Dia ada globular, lepas tu dia ada fibrous. Dia ada fibrous bentuk-bentuk dia. Tapi kalau enzim biasanya dia bentuk globular. Dia macam bulat sikit lah, bentuk spherical. Itu adalah protein. Itu adalah enzim. So boleh nampak gambar tadi, enzim tu dia bulat-bulat. And then it is a biological catalyst. Of course, it is a biological catalyst.
Okay, meaning that it occurs inside living organism. Inside living organism means ada tak dia adalah catalyst tetapi dia bukan biological. Yes, ada. Kalau you guys belajar dalam chemistry, you guys ada guna KMNO4 kan? Potassium manganate rasanya, KMNO4, potassium, sekejap ya, KMNO4 rasanya macam ni. Okay, KMNO4, so KMNO4 is one of the catalyst. It is being used in industry. Okay, kalau kita perlukan, kalau kita nak buat proses tu di luar dan dia tak berlaku di dalam living organism, kita perlukan enzyme. So enzyme kat sini, dia bukanlah biological catalyst, yang kita pakai adalah KMNO4. It is not enzyme, so basically it is a catalyst. So catalyst kat sini, pemangkin yang digunakan adalah KMNO4 lah. Okay, and then it will speed up the chemical reaction, of course. Dia akan mempercepatkan how. Ini adalah soalan yang paling biasa di dunia. By lowering activation energy. Soalan ni soalan yang wajib you guys tahu jawapan dia. How do enzyme speed up the chemical reaction by lowering activation energy? Okay, macam saya sebut, asalnya perlu 1000 kilojoule tetapi with the presence of enzyme kita dapat discount. So kita hanya perlukan 400 kilojoule. So itu cara dia, dia cepatkan sebab dia gunakan tenaga sikit. And then it is highly specific, okay, enzyme is highly specific because of apa? Okay, specific enzyme hanyalah untuk specific reaction. Contohnya maltose. So maltose kita nak break down glucose kepada, dia punya, maltose ni adalah substrate. So dia akan break down kepada glucose and glucose. Glucose and glucose kita panggil sebagai produk. Okay, so apa enzyme yang kita guna? What is the enzyme used to break down maltose class? What is the enzyme used to break down maltose? It is maltase. Maltase. Very good. It is maltase. Awak tak boleh guna enzyme enzyme yang lain. Kita tak boleh guna enzyme apa? Contohnya enzyme sucrase, lipase, protease. Tak boleh. Dia hanyalah spesifik. Enzyme tu hanya untuk reaction tu sahaja. And then kita tahu all enzyme have active site. Okay, dia kena ada active site, and then it low activation energy, of course everybody knows. And then ni yang saya nak kata, dia macam stapler. Dia macam stapler. Okay, point nombor 7 kat sini, it is not alter. The enzyme not alter or destroy at the end of the reaction. Dia tidak diubah. Okay, no change. Dia tidak diubah dan dia tidak dimusnahkan. Contohnya kalau you guys guna stapler. Stapler tu macam enzyme. So awak buat dia sesuatu kan, kita staplerkan kertas tu. Okay, so adakah stapler tu akan rosak selepas awak habis guna? Tak kan? Dan adakah dia akan berubah bentuk? Okay, adakah stapler awak guna tu berubah bentuk? Tak. So it is not destroy and also it is not altered. Dua-dua tu tidak. So awak bayangkan karakteristik macam stapler, and then it can be reused. Of course lah, awak boleh guna balik stapler tu pada kertas yang lain. Okay, it can be reused. Selagi enzyme tu tak undergo denaturation, dia tak nyah asli, so it can be still used in the next reaction. But it is in the same reaction. Okay, only the same reaction if provided the enzyme is still there, it is not being destroyed yet. Okay, and then enzyme is very efficient and only required in small quantity. Inilah saya nak kata, enzyme ni dia very efficient sebab okay, awak boleh tengok ya, dia ada spesifik active site, and then dia tidak digunakan, dia tidak hancur dan dia tidak berubah lepas pakai. So dia very efficient dan awak hanya perlu satu sahaja, bukanlah satu. Kita hanya perlu sedikit sahaja. Because of what? Because it can be reused. Okay, ini small quantity because of apa? It can be reused. Macam saya sebut tadi, yang mana macam stapler. Lepas awak guna, kita guna, awak beli stapler berapa? Adakah setiap kali nak stapler kertas awak beli baru? Tak kan? Kita akan guna satu saja stapler dan sebab apa? Dia required in small quantity. Sikit sahaja diperlukan, satu sahaja. Okay, and then enzyme ni dia akan denatured at extreme pH and extreme temperature. Okay, dia adalah protein, that's why because of enzyme,
Because enzyme is protein. We know that. Why? Protein is a very highly sensitive towards pH, okay, towards pH and also towards extreme temperature. That is what protein is. Same goes with enzyme. Okay, and then enzyme is reversible reaction. Reversible reaction meaning that it can be undone. Okay, dia boleh bertukar balik, boleh digunakan balik, dia boleh digunakan balik dan dia boleh patah balik. Okay, tetapi kalau dia dah denatured, proses tu nak kata enzim tu kalau dah rosak dia dah tak boleh digunakan lah. Contohnya kalau you guys goreng telur kan. Okay, kita tahu telur tu adalah protein. Dan ciri-ciri enzim ni, okay, dalam kita tahu dalam telur tu sendiri ada enzim. Okay. Tapi apa akan berlaku adalah lepas awak masak telur, dia bertukar bentuk kan daripada liquid kepada solid. Adakah bila dah sejuk dia ada reversible reaction? Adakah dia boleh kembali seperti asal bentuk telur tu yang fluid? Tak boleh kan? Dia tak boleh bertukar dalam bentuk liquid. Sebab apa? Sebab enzyme has been denatured. So dia tak boleh. Okay, kalau dia boleh dia boleh undone balik. Tapi sekarang sebab dia dah denatured. Okay, and then we go with the classes of enzyme. Ada 6 Pertama adalah hydrolysis, kedua isomerase, ketiga lyase, keempat oxidoreductase, kelima ligase dan yang keenam transferase. Okey, mudah je yang kita nak tahu. Okey, hydrolysis ni awak daripada perkataan dia kita tengok bila awak nak define, nak kena tahu kalau soalan tanya. Awak kena choose enzyme class. Dia bagi satu function untuk enzyme untuk enzyme class and then awak kena teka yang mana. Caranya adalah awak hanya perlu identify daripada nama dia. So pertama adalah hydrolysis. Hydrolysis dia daripada perkataan lase. Okay. Lase ni maksudnya dia lysis. Okay. Lysis maksudnya dia akan breakdown. So dia akan menjadikan benda yang besar kepada benda yang kecil. Okay. Dia benda yang besar kepada benda yang kecil sebab dia akan breakdown. Dia akan breakdown menjadi small. So dia adalah catabolic reaction lah. Kita tahu catabolic reaction adalah proses yang dia punya substrate dia besar, dia punya produk dia kecil. Tapi proses kat sini dia ada menggunakan hydro. Hydro means water. So the process of breaking down the substrate is using water. Okay, and then yang kedua adalah isomerase. Isomerase ni kita tahu perkataan isomer. You guys pernah dengar kan apa maksud isomer? Isomer maksudnya adalah same chemical formula molecule. Two molecule that have same chemical formula but different. Okay, different physical formula kita nak kata. Dia bentuk berbeza tapi chemical dia similar chemically but not physically. Contohnya adalah kita dah belajar sebelum ni, kita pernah guna perkataan yang mana lactose kan. Kita belajar lactopron. So kita ada lactose and then yang mana dia akan rearrange menjadi isomer iaitu lactose pula. Dia adalah lactase. Sekejap ya, saya kena fikir itulah. Lactose and then dia akan bertukar menjadi allolactose. Try to recall balik masa awak belajar chapter 6 yang lepas yang mana kita belajar lactopron, yang mana kita tahu lactose ni dia akan convert into its isomer iaitu dipanggil allolactose. So both lactose and allolactose are isomer, which means that they are similar chemically but not physically. Okay. Alright, and then lyase ni adalah dia sama sahaja macam hydrolysis tadi, tapi kali ni adalah dia breakdown without. Okay, dia adalah breakdown sebab BD maksudnya breakdown without water sebab dia tak ada perkataan hydro. So dia inilah hydrolysis dengan lyase ni, dua ni dia sama prosesnya tetapi sama ada dia melibatkan air atau tidak. Okay. Kalau dia melibatkan air ada perkataan hydro, kalau tak dia hanyalah
Dia hanyalah lyase. Okay, and then perkataan oxidoreductase. Okay, oxidoreductase dia adalah daripada perkataan redox. Okay, awak pernah dengar kan perkataan redox, reduction dengan oxidation. Okay, apa yang sebenarnya berlaku semasa redox reaction? Okay, we know that it transfer. So, nak kata ada yang gain elektron, ada yang gain hydrogen, ada yang gain oxygen, and then ada juga yang lose electron, lose hydrogen and oxygen. So bila kita sebut hilang dan dapat tu, maksudnya dia proses transfer. Sama ada transfer masuk ataupun dia transfer keluar. Dia pergi ke molekul yang lain. Apa yang dia akan transfer adalah kat sini dia akan transfer hydrogen. Selain hydrogen, sebenarnya dia akan transfer oxygen and also dia transfer elektron. So inilah dia transfer elektron, hydrogen, oxygen from one molecule to another. Contohnya kat sini dehydrogenase oxidase. Ni mungkin you guys tak pernah dengar tapi kita akan cover nama-nama ni dalam chapter yang kelima nanti. Okay, chapter lepas ni. Memang kita pakai habis-habisan lah dehydrogenase oxidase ni. Okay, and then the fifth one is ligase. Okay, ligase ni dia macam zip. Okay. Macam kalau you guys recall balik DNA ligase dalam proses DNA replication, ligase ini dia akan zip. Bila kita zip maksudnya dia adalah dia punya produk dia lebih besar daripada substrate, because of ligase ni dia macam stapler lah juga dia akan combine kan. So bila ada combine tu kita nak kata it is the joining of two molecule by the formation of new bond. Okay, ni term dia. Okay, it is the joining of two molecule by the formation of the new bond. So sekarang ni produk dia lebih besar daripada substrate. Contohnya adalah DNA ligase, DNA polymerase. Ni you guys dah cover dalam semester 1. And then juga the last one is transferase. Okay, transferase ni dia akan apa? Dia akan transfer functional group. Okay, dia akan transfer functional group. Contohnya kat sini kita nak kata dia akan transfer OH. Okay, dia akan transfer hydroxide lagi, dia akan transfer apa? Dan buku awak dia kata contohnya phosphate group. Okay, dia akan transfer phosphate group. Okay, dia berbeza pula dengan oxidoreductase tadi. Oxidoreductase hanya transfer hydrogen, oxygen, elektron sahaja yang terlibat. Tapi kalau transferase dia akan hantar hydroxide, dia akan hantar phosphate terus. Dia hantar functional group. Okay, dia hantar group, functional group. So dia akan hantar from A, molekul A, dia akan hantar ke molekul B. Inilah dia. Okay, okay, so this all the 6 enzyme classes involved berdasarkan dalam buku awak disebut IUB, iaitu International Union of Biochemistry. So ada 6 yang kita cover. Okay, and then the cover seterusnya adalah mechanism of enzyme reaction. Okay, yang ni dalam buku awak ni dia penuh dengan perkataan, tapi saya concludekan dengan daripada graf ni. Okay, so graf ni awak kena tahu pertama adalah of course. Yang pertama adalah XY. Okay, XY axis. So X axis ni adalah progress of reaction. Saya banyak guna, lepas ni saya akan banyak guna simbol RXN maksudnya reaction. Kita akan guna AA iaitu active site. Kita akan guna simbol macam ni maksudnya concentration. Okay, banyak perkataan yang kita akan pakai, termasuklah saya akan pakai EA. So EA ni adalah simbol untuk activation energy. Okay, so daripada sini kita tengok X-axis dia adalah progress of reaction, and then untuk Y-axis ni adalah energy or the activation energy. Okay, dia adalah activation energy. So what is activation energy? Inilah yang saya bagi tahu. Yang mana activation energy is the minimum energy required by the substrate to start the chemical reaction. Okay, saya ulang balik. Minimum kinetic energy. Minimum energy required by the substrate to start the chemical reaction. Okay, dia perlukan berapa untuk dia macam membership lah. Dia akan membership, dia macam contohnya membership fee. So you guys kena bayar berapa untuk subscribe benda tu. Okay, untuk dapat benda tu sama juga dengan activation energy, tapi dia dalam bentuk tenaga.
Okay, dia dalam bentuk tenaga yang diperlukan oleh substrate. Sebab apa? Substrate ni nanti kita akan tengok substrate ni dia basically dia adalah stable. Dia adalah stable molecule, meaning that without energy, tanpa awak bagi dia apa-apa, dia akan stay macam tu dalam bentuk tu selamanya. Takkan ada apa-apa berlaku. Okay, takkan ada apa-apa berlaku. That's why dipanggil stable. It won't change. Nothing happen to the substrate if you didn't give them energy. So sekarang kita panggil sebagai activation energy sebab kita nak dia buat sesuatu. Kita nak dia become activated, become unstable. Okay, bila dia become unstable, so berlaku reaction nanti. Dia boleh bertukar. Substrate akan bertukar menjadi produk. Okay, so kalau kita tengok kat sini akan ada dua line. Okay, akan ada dua line. Yang pertama adalah if energy kat sini ke atas. Okay, energy without energy, sorry saya ulang balik. Okay, yang pertama adalah without enzyme, yang kedua adalah with enzyme. Macam saya kata, kalau awak boleh nampak with enzyme kita perlukan dalam 400 contohnya, 400 kilojoule. Tapi kalau awak tak ada enzyme, awak perlukan 1000 kilojoule untuk start the reaction. So nak kata kat sini, conclusionnya adalah with enzyme, okay, so much less energy required. Macam saya tulis kat sini, with enzyme activation energy is lowered. Dia akan rendahkan energi yang diperlukan, dia akan kurangkan. Okay, so awak boleh nampak beza graf ni kat sini. Okay, ada perbezaan ketara. So kalau soalan tanya berapa tenaga perbezaan kat sini, iaitu 600 kilojoule. Okay, so 600 kilojoule yang discount yang kita dapat, enzyme dapat. Okay, and then apa lagi kita nak tengok? Okay, dan line ke atas ni, line ke atas ni menunjukkan pada puncak setiap ni dia adalah transition state. Pada puncak setiap graf ni dia adalah transition state. Adalah what is mean by transition state? It is the state where the reaction occurs, where the energy is enough absorbed by the substrate and chemical reaction occurs. Okay, yang maksudnya adalah substrate tu dah cukup menerima tenaga yang diperlukan. Mungkinlah kalau tak tanpa enzim dia perlukan 1000, tapi bila ada enzim dia perlukan 400 sahaja. So bila dia cukup 400 tu, okay, dengan enzim dia cukup 400, so dia terus boleh start tukarkan sucrose kepada dia convertkan kepada monomer dia lah. Okay, alright, so setakat ni dulu and then kita tengok. Okay, so how do enzyme work? Yang ni dalam buku awak ni saya buat nota, saya harap bila saya share nota ni awak boleh fahamkan. Sebab how do enzyme works, dia tak mudah untuk easily being understood actually. Okay, saya buat flow ni supaya it is easier for you to understand. And then you can do the revision later. Okay, first one is substrate is a stable molecule. As I say, it's a stable molecule, meaning that it do not undergo dia akan stay put. Okay, dia akan kekal macam tu without any changes. And then yang kedua, okay, sekarang ni kita nak make enzyme work. Okay, kita nak make enzyme work so that we can get the reaction. Ingat without enzyme, apa yang awak makan malam tadi, mungkin petang ni baru start menghasilkan tenaga. Can you imagine berapa lambatnya kita punya body reaction in our body without enzyme. So even kita bernafas ni semua, okay, semua ni perlukan enzim dan sangat banyak enzim dalam badan kita, jenis-jenis dia yang ada specific reaction dia. Contohnya macam saya katalah, kalau you guys makan nasi, kita perlukan tenaga, you guys makan nasi semalam. And you guys dah guna pun energy tu, reaction dah terus berlaku, tenaga dah dihasilkan. Tapi can you imagine without enzyme? Without enzyme mungkin lepas 12 jam ataupun lepas 24 jam barulah boleh digunakan. Sebab apa? Substrate tu, nasi tu perlu absorb. Okay, perlu absorb tenaga yang sangat banyak untuk menukarkan dia kepada yang lain. Yang lain at the end kita nak guna pula tenaga tu untuk nak breakdown satu hal, nak guna tenaga tu satu hal, nak menghasilkan tenaga tu sendiri pun another thing.
So with enzyme everything is faster. Bila everything is faster, kita pun dapat result yang bagus lah. Kita dapat tenaga cepat. Contohnya macam kalau you guys lapar gila kan, rasa macam lembik sangat, especially kalau puasa. Okay, mungkinlah time tu macam penatnya kan. Tapi bila you guys minum air, suddenly macam wow. Baru nak kata dalam masa 1 minit. Dalam masa 1 minit, you guys tiba-tiba rasa segar dah, dapat dah tenaga. Sebab apa? Sangat pantas kan? Itulah kenapa dia boleh pantas, because of the enzyme there. Okay, enzyme involved. So what happened to the substrate? Okay, substrate ni dia adalah stable molecule. So sekarang ni apa yang kita perlukan? Kita akan supply energy. Kita akan supply heat energy sebenarnya. Mana datang heat energy? Our body lah sebenarnya. That's why body kita adalah 37. Okay, ni contohnya pada human. 37 degree Celsius. Okay, badan kita kenapa kena keep warm? Sebenarnya tenaga yang kita perlukan banyak. Kenapa you guys perlu makan walaupun kerja you guys tidur je, kerja you guys tak buat apa-apa. Okay, kita rehat je, tapi still lagi kenapa masih lapar? Sebab apa? Because of the homeostasis. Because of homeostasis maksudnya macam badan kita kena keep warm at all time. Okay, kena keep warm pada suhu lebih kurang 37 degree Celsius. Dia kena keep 37. So sebab apa? Sebab heat yang dia kekalkan sebenarnya, heat tu adalah heat energy. So dia diperlukan oleh untuk substrate untuk dapatkan tenaga. So substrate ni bila dapat tenaga dia dah mula bergerak. Dia dah ada pergerakan sikit kat sini. Okay, and then bila substrate absorb the thermal energy sekarang ni, what happen is, okay, the heat energy will be converted into kinetic energy. Okay, dia akan convert kepada kinetic energy. Kita tahu kinetic energy ni dia adalah movement, energy for movement. Okay, bila substrate ni dia dah absorb, so dia dah mula bergerak. So bila dia bergerak, dia akan menyebabkan collision. Dia pelanggaran di antara substrate and active site. Active site of the enzyme kat sini. Okay, dia akan menyebabkan pelanggaran di antara dua. The chances of collision between substrate and active site higher once the substrate become active ataupun dia receive kinetic energy. Okay, so dia bergerak lah. Bila dia bergerak, dia akan berlanggar. Okay, semakin panas dia akan bergerak. So bila dia bergerak, dia akan melanggar enzyme ni. So the chances to collide with the active site lebih tinggi. So bila dia dapat langgar, so macam mana? Bila langgar, dia akan menyebabkan dia masuk lah. Dia akan masuk, okay? Dia akan masuk, the substrate akan masuk dalam active site. Okay, and then, so apa effect dia kat sini? So lower energy required, lower activation energy is required, lower energy diperlukan. Okay, sebab apa? Sebab kat sini memang ada enzyme tu, so dia akan mempercepatkan. So nak kata kalau tak substrate tu dia kena sendiri je, dia kena sendiri untuk berlaku reaction. Tapi kali ni kita ada enzyme yang mana enzyme ni dia akan speed up. So daripada 1000 kJ become 400 kJ sekarang. So bila dalam keadaan dua-dua ni dia joining, okay, ataupun both of the substrate and active site are in the same site. Okay, so what happen is kita nak kata dia dalam keadaan transition state. Okay, dalam keadaan transition state. So transition state ni adalah dalam substrate ni dalam keadaan unstable. Substrate dalam keadaan unstable. Why? Because of sekarang ni dia ada enough energy to break bond. Okay, substrate sekarang ni dia dua kan. Dia ada dua yang dipegang. Substrate satu tetapi dia dalam bentuk dua. Kita nak kata ada dua carbon kat situ. So both of the carbon are actually held by a bond. So sekarang ni apa yang akan berlaku adalah during transition state. Bila kita kata transition state sekarang ni adalah substrate tu dah menerima cukup energi. Dia dah cukup terima 400 kJ. Dah cukup dah. Okay, dia dah betul-betul cukup, and baru bila 400 kJ tu, that is the amount of energy needed to break the bond, to break the bond within the substrate. So sekarang ni, the substrate is now undergo reaction. So kita nak kata dia dalam keadaan transition state, dan dua-dua tu kita nak panggil sebagai enzyme substrate complex sebab dia dah ready to undergo reaction, ready to break the bond.
So sekarang once the bond broken, the substrate now becomes a product and the product release. So awak boleh nampak. Okay, awak boleh nampak dalam gambar ni dia dah bertukar. Substrate tu dia dah bertukar menjadi produk. Okay, dia dah break the bond between two molecule of contohnya two carbon here. So dia dah break the bond. Now dia akan menjadi 2 carbon. So dua-dua tu akan release. So release sebagai produk. So dia akan release dia apa? Release the product from the activation energy, and then the activation energy of the enzyme can be reused again. So another substrate, okay, bila dia receive heat energy, so dia akan tukar kepada kinetic energy. Bila dia tukar kepada kinetic energy tadi, dia akan change the activation, dia akan menyebabkan collision increase. So dia akan bind dan menjadi substrate complex and dia form product. So itu yang how the enzyme work, itulah dia, okay. And then sekarang ni kita tengok ada model yang kita pakai. Ni you guys pernah dengar induced fit model. Okay, induced fit model yang mana dia adalah kat sini active site dia ni dia adalah flexible lah, ni macam saya tulis. Flexible active site. Okay, active site dia flexible. Kenapa kita panggil flexible? Because it can change its form to fit, to make sure that the substrate fit into the substrate, into the active site. So mula-mula kita tengok yang mana bentuk active site dengan substrate is not complementary, tetapi dia terus bind sahaja. Substrate will bind to active site of the enzyme. Okay, dia akan masuk walaupun bentuk dia not exactly similar. So dia akan masuk sahaja ke dalam active site ni, and then apa yang akan berlaku bila dia masuk, dia akan induce the slight change. Induce maksudnya dia akan menyebabkan sedikit perubahan in the shape of the active site. Okay, active site ni kenapa saya buat AA active AS lah kan? Okay, AS. Okay, active site tu AS. So dia akan tukarkan dia kepada bentuk yang dia akan berlaku sedikit perubahan, so that the active, the active site become fully complementary with the substrate. So dia akan become complementary, maksudnya dia fit to each other. And then now what will happen is dia akan menjadi enzyme substrate complex. Ni dia akan menjadi enzyme substrate complex ni enzyme substrate complex, and then okay, berlaku reaction. Bila reaction, kita nak kata substrate sekarang dah bertukar kepada produk. The substrate has changed into product. So kita nak kata keadaan ni betul lah dia sebut enzyme product complex. So enzyme product complex adalah maksudnya reaction dah berlaku, so the bond has been broken. So now what will happen to the product? The product will be released out. Okay, product akan keluar daripada active site. So what happened to the active site? Okay, the active site of the enzyme will return to its original form. Dia akan return balik kepada bentuk asal. Okay. Yang mana kenapa? Sebab itu adalah bentuk, itu adalah induced fit model, meaning that the active site of the enzyme is flexible. It can undergo slight change. What is mean by slight? Maksudnya sedikit perubahan. Okay, and then kita tengok what are the factors that influence. What are the factors that influence the enzymatic reaction. So basically kalau buku awak ni dah ada 6, tapi kita akan explain secara random, adalah 4 sahajalah. Yang pertama adalah substrate concentration. Okay, bila saya sebut substrate ni yang before meaning that the before, okay, before yang kita perlukan adalah substrate lah yang untuk menjadi produk. So substrate concentration, what it mean by concentration? Meaning that berapa banyak, how many molecules required. So kat sini dia punya graph, okay, untuk factors ni ada 4 ni, dia akan pakai 4 graph. Dan keempat-empat ni awak kena tahu bentuk dia. Bila saya share bentuk nanti you boleh terus tahu. Okay, ni graph untuk mana? Substrate ke, untuk enzyme ke, untuk temperature ke, untuk pH. Okay, so sekarang ni what happen waktu substrate concentration rendah? Awak boleh nampak this is the graph. Okay, x-axis is the substrate concentration and the y-axis is the rate of reaction. Saya buat rate of reaction as R/R, maksudnya rate of reaction. Okay, rate of reaction maksudnya what is mean by rate of reaction? It means that the reaction that has taken place to produce the product. So aim kita to produce the product.
So rate of reaction maksudnya semakin tinggi rate of reaction, semakin banyak produk yang kita boleh dapat. Okay, so sekarang ni kita tengok line tu dia kata at low substrate concentration, bila substrate concentration dalam keadaan rendah, okay, dalam keadaan rendah, okay, bila awak boleh nampak ya, yang mana bila kita nak kata substrate tu rendah, okay, active site ni, active site of the enzyme tu banyak. Enzyme, the number of active site of the enzyme lebih banyak daripada substrate. So what happen is all substrate can bind to active site. Okay, dia boleh bind dekat active site. So nak kata semua substrate dapat bind. So kita nak kata apa? Dia punya active site lagi banyak daripada substrate. So all active site are occupied. Semua active site occupied. Okay. Sorry. Not all. Silap. Saya not all active site are occupied. Sebab apa? Contohlah substrate ada 10. Active site of the enzyme kat sini, enzyme tu ada 20. So kita nak kata ke 10 substrate ni dia dapat bind masuk ke dalam active site. Kenapa saya selalu buat AA ni active site. Okay, dia boleh bind dekat active site. So kita kata lagi 10 active site are available, tidak digunakan. So kita nak kata, so semakin banyak substrate, semakin tinggi rate of reaction. That's why dia naik. Okay. Sebab dia boleh bind, dia boleh menghasilkan produk. So semakin tinggilah reaction dia bila semakin banyak substrate. And then what happen bila substrate ni semakin tinggi? So awak tambah lagi substrate tadi 10, sekarang ni awak tambah dalam kita tambah dalam 30 lagi. So substrate semakin tinggi tapi enzyme tak cukup. Enzyme yang kita ada tadi hanyalah 20. So active site hanyalah ada 20. So substrate ada 30. So what happen is, okay, rate of reaction akan keep on increasing until all the active site occupied. So nak kata substrate ni awak tambah je, tapi dia akan menyebabkan semua active site ni diisi, occupied. So bila kita nak kata occupied, so rate of reaction ni akan keep on increase until it reach maximum. Until it reach maximum meaning the active site ni has been all occupied. Active site telah penuh. Okay, telah penuh. Sebab apa? Semua substrate dah bind tadi. Substrate lagi banyak daripada active site. So sekarang ni what happen apabila awak add more. Okay, bila awak add more substrate. Tadi substrate ni ada 30 tapi awak tambahkan lagi 30. Enzyme awak tak tambah. Enzyme ni awak hanya ada 20. So what will happen is rate of reaction akan constant. Okay, rate of reaction akan constant. Sebab apa? Sekarang ni dia perlukan extra enzyme tapi extra enzyme ni tak ada. So dia hanyalah dapat dia hanyalah boleh 20 sajalah sebab enzyme ni 20. So 20 substrate sahaja boleh digunakan. So 40 lagi ni kena tunggu next lah. Bila dah 20 substrate ni digunakan, so nanti dah siap proses tu, dah dapat produk, so another 20 akan masuk, another 20 substrate akan masuk. Itulah dia. So dia punya rate of reaction dekat kat sini 20 sahajalah. Okay, so any increase of the substrate concentration won't change the rate of reaction. Dia tak akan naikkan lagi. Sebab apa? Dia punya active site limited. Okay. Alright, next. Okay, untuk kita tengok factors ni, bila kita sebut substrate concentration, it means that kita constantkan yang lain. Kita constantkan temperature, kita constantkan enzyme, concentration, kita constantkan pH tu semua kena constant. Sebab kita nak tengok a particular ni sahaja. A particular factor. And then the second one is enzyme concentration. Ni mudah je lah. Enzyme concentration ni kita nak kata kita bagi substrate tu tinggi. Contohnya substrate tu kita bagi banyak. Okay, kita tak ada masalah dengan substrate. Okay, kita bagi dia banyak. And then enzyme concentration dia enzyme concentration, okay, kat sini dia kata bila semakin tinggi enzyme concentration, semakin tinggi rate of reaction. Okay, sebab apa? Sebab kita dah tambahkan substrate ni dah cukup tinggi.
So dia kata rate of reaction will be proportional to the enzyme concentration. Okay, proportional maksudnya rate of reaction akan bila enzim tu bertambah, rate of reaction pun akan keep on bertambah. That's why kita kata directly proportional. Sebab dia akan terus, dua-dua ni akan ikut naik. Sebab apa? Substrate pun kita tambah naik juga. Okay. And then yang seterusnya adalah, okay, kita tengok in terms of temperature. Okay, in terms of temperature ni saya cover kemudian lah ya. Saya cover next hour. Okay, so that's all from me. Dah nak pukul 8.54 dah ni. Okay, ada soalan tak so far? Is there any questions?